Bonjour et bienvenue à Learn French with Rinzin. Samatashli kukamsan dewibe. Rewaye daringi gizinde tegi jushidi lactic anzefini. Lactic anzefini ngazu kadu pejtangi me kari me dringazu di chai. Chidangi ngazu ki injinala shuwa ina tsame kisire e yana n legra a book ra an apple chigana shikla gogre en ngazu ki gisi mangchikina birds books lan s chikchargi ra ta dingazu khandisla du Fontaine une des legroati lactic anzefini legre le do de potsi ki duna jaye une de motsi ki duna jaye chiksik kor dengi bardo de le do nganzu mangsi ki duna jare mingsik mangsik rwa ta lactic defini nganzu khatsin jina na she sabre dal do nganzu jira so den your pension the book lan rwa ngi ki dep khari ko le ki she gi me ha your pension le potsi ki duna le motsi ki duna la ani l apostrophe the yang dang h ki duna l apostrophe jare she and then le ding nganzu gi ani mangsi ki dula chare imba kyanzo kense ding azu kadishin la jetaksu kiche chitaksu shidu godure te pension ngi dila mota ngi ti yo mota nala mi yore semji yore tangbu de sidarwa ngazu tangbu dila mota dinala connu la non roi les voisins sont dans la voiture avec le chien là ta tangbu sida le chien là na kishik la roi ki di la tang zu tungyur da les voisins là na kimse denso la ra la voiture na mota dila ngi ha ku gi yore konji kone lizele mola do nga chala ine re simji ne khari ningi ha gudi utilize anactic definite rangi definite article page tang pension definite article le la le yana el apostrophe page tang gi la an connu le na ha mo gudi roi anoni du roi des personnes sont dans une voiture avec un chien là na mitin sos ra ani motor chigna la dus ani sunim dul na kishik ngam dus ta ngi motor ngoshin ngota chugyo marela midzu ngota chugyo marela kienge haku giomar konji kone palizele molanga haku medu kabla utilise anactic anzefini la dikapsunga zo a une delani pejutangirela tanzo dikandisre anzo masiye jerwa tanzo lactic defini da undefini la kanzo kengwe ye kishumbure diganga zo khatu kirishine ngazo ki article majana chik Zutugiyomar, Zutugiyomar, de l'article défini de Siderba, connu, spécifique le droit, spécifique le Jeta soutenir, nous se compteur, Jala dit la roi, déjà mentionné dans la conversation, que j'ai dans la lemel dans la que j'ai chez sabre, Jala dit qu'on a que j'ai chez sabre, identifié un mota chez sabre, dit comme ton azur, quand tu dans la Jala gi jela minsik di, inji miji motsik ore, la gi jela motsik, la femme, le stylo roi et les enfants l'année tama hagugur ngazu ke shisar dega na shingi lactic undefini kadu inconnu hagugur mare non specific na jiras tungi yo mare chitangi kol ke shigure jamais mentionné dans la conversation la doit lengmel na ke chagor legor yo mare zu kol roi non identifié na ngota or chyo mare chitangi kol ke shir pension stylo ji kol ke shina stylo lana ani nyugo shik mado nyugo dilan ngi zu tsugi yomar ngota chugi yomar mijina une personne legro ngi midi koleke shigir ma midi di re tashi re tinsin re langi tsawin lagyo ma tinsu kapto ngazugi lactic undefini beji tangirela tangazu joshi te lactic undefini indu ngi chik chin drai tangbora alada go do dhadam kora naguni ma thadung nasal sound re époque les mots masculin et singulier le do mingsik ding yabardu phosik che enyam do chik gorela tikaptu ngazu dig dunla article j'ai vu un bon film le do danda dikaptu ngazu film digare noun chaire un bon film la do ani temu yak po shikte ba yin la temu kharite ba yin la ni ke shegi omar voyons quelques exemples rangazu annami la do topu shik ami la do dikapsu topu pushik kol ke shid annami enda akima liaison form jina logo di annami la topu shik chitangi ke je kol shigi ma do topu dilen zu yo ma dikapsu ngazu article alan bishtangu ne ni ba de sida kan train la do en train la mingsik jirwa ti posik re and di kingu la chare dinga jo article di alan le entra mekor shik la gyor ma nga kesan dwegi mekor dinang ke shig mar tango la gyor mare
메코 지당 콜 시규디 네 아탄 비슷한거봐 디인디 칸 셈나 녜고지 데네 숨바 비주 숨바 칸나 아 리러는 가래 녜지르고 아주 가두네 곤다 녜디 녜지가 녜기로와 녜지디 포시리 모시임베 칸 든 켄세레 아 리르다 포시그레 아 리 야나 르리르와 아 베트와 녜치 시클라레 녜치 키랑기 녜치 녜기지레요마 녜치 시클레겨 지당기 콜키 시겨 디네 시다 une doit tant azu ni wat khare une est des mots féminins et singuliers na azu khadu pejtan na mingsik motsik ki dula bejar ki reler mosi yimamashi de motsi di ani khara gorna singular goreler rachik se gimba pension example this is the ashia la dwa ani khishik la dwa de person na miss ho la dwa une voiture na ani mota shik la dwa tanda azu une yindu voiture te kare motsik rerwa de person sont avec un chien dans une voiture na to mitun zu ani kishik na la du kishik nyam du mota chik na la du la ta mota de ngoshin gyo mare ki de ngoshin gyo mare ani mit zu ngoshin gyo mare zu kap tu ngazu une bish dang goreler une di khare aktik undefinied reler wa ti indi tanda voiture na di mota di ani mingsik khare mosik che ani chiksik chiksik la na khare nyungsik singular reler di kap tu ngazu ki une voiture Dega nashingi ruwa ta ngazu di unlandi peju gadu tangi me ruwa ani dig jela jungen gi mingsi di ngebar du ani motsi goyo che ruwa ani chiksi goyo di kyanzu kemgoe di kichum hazang gi shmu chagyor ta ngazu gi unla di kichum mod chin chagyor dini ngazu example ni penetration na phomo chi ruwa thomo shik re la ruwa unna milar ta amila du da ing ngazu ana mile satanda unna mi khajna thomo kol kish du unna mile na i gi jela ejik thewe gar unna mila yor thomo shik chaswa dini ngazu gi peju jema dikharle na une voiture la doit une voiture la mota shikwa mota dikhare ani minsik mosik chik reler mosi ma se ani singular noun chik reler di une voiture la ni shunko car chik la ra shunkor car chik ra une voiture la voiture ngazu gi definite article kadu ta danda ga ngazu khangba shik la ra khangba dikhare ngazu gi minsik motsik reler une maison ra une maison la maison kisi khangba di re la ngazu zu zun ge shina dikap sang ngazu la maison la ore tanda ngazu chitang ge gola shi gi une maison ta ne sombat kare dele ngazu original shuna sam la de re ro yana ngazu gi s chal gro book I have a book la ne chik je de mangbu na books la yo ta original la s jani dor sha odwa ta fonsan la inji miji de lan char gole de s book le mo ployel na do ployel na mingsap sakare mangsik la gugyo je pension I like animals la wa nga simjin khabu yes jadok de zanimol or de inji minji kya or gesi kya de majar wa na jadok animal na ti thuki yore di fonse mare la yor french midin jadok des animaux and déjà la pejing was la tirungi wa la je suis allé avec des amis la doa nga ni thoponyam de chimba yin la zalel na e khajin thebe kan nga phumo yirwa nga shengi cheba bodi phumo yindu and je suis allé avec des amis la donga ni thomo ta zuguzugiyo mardangi ta thoma khashingam de jobe yin la yorda thomo khashi di musu jerak suma tungyo ma di yindu manzu de lan jar girela I went with some friends like example voyons quelques exemples des oiseaux la ta jidangi oiseau la do ngazu gi x chigadu ko hari mangsik chagyor wa ta chiu thola wa chiu du and des oiseaux khan esta oni ga dad thun lo gore da o de khari yang ra wa esti consonant du consonant selje indu du dad thun lo ni des oiseaux chare la dini ngazu example khari enfant la khari pugul kora ta de la enfant la mangsik indu esto des enfants the children la di some that's the children la do go azugi mangsik re thangbo horne mangsik wa din the des enfants chagyor wa the pension some books la din ashin re wa and then les différences do kepar de signal he is a azugi engineer khala he is a general doctor la wa the functional la do go a din azugi il est un médecin généraliste tsangin le elle est un médecin généraliste en l'an bijutangi marler kisi kangi ko docteur chik rela na c'est un l'an bijutang c'est une médecin généraliste en bijutang ore mando il da elgam de lanzugi anda une chelengam de jaga du bijutang tangi mare it is a general doctor anzu engineer it is a general doctor ling marwaya he is a general doctor yana she is a general doctor legwa
티칸 세마나 녜고에 직제 인지네 폰을 갑도 그려요 말이지 교와이나 계란기 캔고에디 개중부 차기요 레러 디제 디네 canzu nyegwe dije dene negation ra negation na zu gaksik kabdurwa ta gaksik kabdunga zu ki de e potsik ta di lela ho yore potsik ni re motsik ni re ro singular ni plural ni re ani mangsik ni re ro ani nebar dular de e jagurelar di indu potsik la loa jik jawa da mangsi loa jawa da mosi loa jawa da changmal chikpa re la chiksung re kaila ila monje une pomme la que ani kushu shik se song la ra he ate an apple la kon kushu se song la du se song la da kan kan mi do ta ko se ma song la da il n'a pas mangé deux pommes la da de e gaure ne pardo ko gi se ma song la do negative ka du de e ji gaure la de e kan jan na zo pi do pomme la do pi di consonne do de e jar re la Tikansu motivation he did not eat an apple kush se ma song ta se ma song ji ma song kaksik kabdu nepar du de e yang de apostrophe se kadu chauna ngajuni chiki dunler wa ki si yang gi le na penetration del example dungre de e yang de apostrophe to j'ai des enfants nga pu yela nga pu ta enfants ne est toi est ki da to no mar de j'ai des enfants nga pu yela tangal pu mel na kandling be je n'ai pas d'enfant là kana d'enfant ajin lagna de apostrophe ajin lagna de roi dijila enfant la toi ni yangi dai yo ni changin nyam do mar dindu je n'ai pas d'enfant là roi ngala pugu me la yor okay digapsu azu de apostrophe kaje shemba yangi daligi mena changla de jani joere chik chi me ngi se me tung me alwa karine ta desida j'ai acheté des vêtements là ni dulo khashi ngue ba yin de est qui carton göre sam tungör khashi jik tungör wa j'ai acheté des vêtements là ta ngi ngue melana je n'ai pas acheté yana je n'ai pas acheté des vêtements ta dayin wala de est to ta digo ngue me kabdu de est yu je de gaurwa je n'ai pas acheté de vêtements wa tulo ngue mes de gardeni wala vêtements ge esti yugi marda nyam de kidure ngi tulo khashi ngue me la yuta es tondu kana yi ale mangsi kol ki shi do tulo chikki shim tulo mambo kol ki shi do chigle ma ta dina ngazo jiwa khariyola ale da ngazo phosi kharisha mosi karash mi samal kangi yura french mid la kangi yura inde pe nyoto sawra ta dinu ngi gi kharishna dinalarwa les mots exclusivement masculins sont les mots qui se terminent par le doigt tam phosik di yigi chiki tal yi khandi dojna phosik re la jo ngota choina kaje gyan ne kaje tunsna la thurela penjina ism la sto ism la do a journalisme la do a journalism la do sargo lyric balar ta di gare ism le sa di tinje yona ani phosim kap keje kya marta keja shukche kaplar azmle na pincha an fantasm le yana le fantasm le sto di le do chulnangi chargo la rati kharna phosik relar ta dini ngazu aj e doit di aj le do un garage le yana le garage na ngazu motor chasseur roi di ngazu gi phosik do ini ya samtang gwej la une plage le da ngazu chotam ra la plage le rata diang aj e doit chipar do dini momo ment chipujing a momo roi dini oni semana ngewa je dini phone do ngazu gi telephone iphone le ra chama hare phosik relar yi thala yurde namgi ngazu gi na chama mosik re yor chama mar do ta sida an telephone ro and yi thala ate na an deba ra toling a de na an plagal na chagam ro an plagal le plagal le ra dini a el pechna a hospital le ro l'hôpital na ngazu gi hospital na a el ni ma zo da dinzu hare phosik relar Kengwedi hajangi gishambure yana l'hôpital yana hôpital an hôpital roati indu el apostrophe ni zogurete ini anga zo phosita mosi ba kengwe gishambur chagi yorelar dije
ta dine ngazu gi yan tijela yi thalerwa scope la ya ene zo da ne scope re do atinji yimane ya phusi re pension a microscope a telescope ra pension microscope na khare kanzu kinse re chadong cheshil re lwa chadong cheshil ani gyangtong cheshil da telescope la gwa ani a une zo in a chapeau ngazu shamul gwa di ani khare phusi re o tine zo ina a mol da sik dira a word legwa dina shinge en an ordinateur lena ani lokle legwa di khare en zo din so posikreler din du kaje gaim be kapki yo martan dengi shegi ye kaje gaim be kapki marde ini kaje shukche di azu dini dün tugreler ngara zum ha go tugreler din du azu chitu suyene re chikji ma thayene re azu la da dingsu lejra dila pen togre ro DJ ta dini ngazu disang ma khare project ta dinji sik dinji legi ngazu project legi ha go ge ta ngazu ge les mots exclusifs mots féminins sont des mots qui se terminent par le doigt ta ngazu ge mosi gi ba khar tyung la chigi thala kisi yi euna la ta chigi thala yi euna ke ja mosi ba kablen kapki yo mare zawngin kap mare keje tunji dongas mosi ba kabal penja une table roi ani chokse chik roi une chaise na ani kuptek chik roi tizu hare ani mosik reler an pension da ingol dros wanga dingol siksa imba telephone la une zugdwa ani telescope la une zugda dizu sangma potsir dwa dindu mixe yo reler kadune ion une télévision kadune mosik dwa age dwa age dingol garage dros le garage un garage no ngazu mora chasa di potsir dwa digadu une page da une image la dugodu image na le ngazu parche rwa une page na le chocle le rwa dizu sangma mosik reler ta shiwa dikna zu sem la nye goje ngazu gi mendo le rwa une fleur la dugodu fleur la do erne ma zo do arne ma zo de ini imi do ini ngazu me yo gi yi din zo chik din zo ani ngazu gi posi gi ba kap la ni la thwe mi do kap ki mi do ga ja gan une fleur le do la chaleur na tsawa le do din zo mare mo chik re la ini ya mais attention à le bonheur na good time la having a good time di posi re la thama de la o i ra une ya na la lwa na team shik le ra ya na team di la du team di ani mosik reler ini yang sikwejila hualda hualna kebo shiklera kebo de khare le roi reler okay and tujina samala like share subscribe che demo ma che ji Instagram id de rinzi_chudunyi and samal thank you tujina merci beaucoup ani koni jelyong tuji che